नमस्कार। आज हेउछि जानुआरी 7 तारिख बुधवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, प्रदूषण नियंत्रण पई बीएमसी रो कड़ा पदक्षेप। होटल ढाबा स्कूल रे केही व्यवहार करिबेनी सॉलिड फ्यूएल। निर्माणाधीन अंचल रे लागि ग्रीन कभर। कौनसी अनियमितता हेले बातिल हेबो प्लान अप्रूवल। इडको एमडी को अनुरोध करा जायछि जे 2 रु 3 थर रास्ता रे पानी सिंचन करिवे। संध्या 6टा रु सकाळ 10टा पर्यंत कंस्ट्रक्शन बंद रहिबो। बाहरे आवर्जना किंबा ढाबा रे कोइला जाळिबा उपरे मध्य कटकणा लगा जायछि। राति रे भारी जान चलाचल उपरे मध्य लागिछि कटकणा। डिपो ओ स्टैंड रे नियमित बस धोइबाकू क्रूड को निर्देश दिया जायथिबा बेले खोला स्थान रे आवर्जना जाळिले 5000 टंका फाइन लागिबो बोली कहा जायछि। जबरदखल उच्छेद समय रे हेउथिबा प्रदूषण उपरे गुरुत्व दिया जायछि। लिंगराज अंचल रे प्रदूषण मात्रा अधिक थिबारु बस स्टैंड और रास्ता रे नियमित पानी सिंचन करबाकू निर्देश दिया जायछि बोली बीएमसी कमिशनर चंचल राणा कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बीजेपी पार्टी ऑफिस रे मुख्यमंत्री को प्रेस मीट वीबीजी रामजी बिल रो उपकारिता नै देले सूचना। कहिले विरोधी केवल अपप्रचार करूछंती। 2047 सुधा विकसित भारत गठन करबा सरकारक लक्ष्य। पूर्वरु लागू होइथिबा योजना गरीबक निकट रे पहुंच नथिला। पूर्वरु जेपरी ठकीकी टंका उठा जाउथिला आउ ताहा चालिबो नाही। लोकंक पाखरे निश्चित रोजगार पहुंचेबाकू सरकार गुरुत्व देउछंती बोली मुख्यमंत्री कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आसंता 10 तारिखरु राजधानी रे आरंभ हेबो जातीय स्तरीय शिशिर सरस मेला 2026। इडको प्रदर्शनी पडिया रे हेबो आयोजित, जहा जानुआरी 18 तारिख पर्यंत चालिबो। प्रतिदिन सकाळ 10टा रु राति 10टा पर्यंत मेला बुली पारिबे राजधानीवासी। मेला बुली मजा उठाई पारिबे लोक। सेहीपरि संध्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण हेबो। चलित थर मेला रे मोट 340 टी स्टॉल खोलिबो। शिशिर सरस मेला रे राज्यर समस्त 30 टी जिल्लारु महिला एसएचजी उत्पादक गोष्ठी एवं उत्पादक उद्योगी रहिबे। एथि सह 20 टी राज्यर महिला एसएचजी उत्पादक गोष्ठी एवं उत्पादक उद्योगी मानक हाथ तियारी हस्तशिल्प, हस्ततंत्र और खाद्य मसला सामग्री आदि विभिन्न स्टॉल रे बिक्री हेबो। मेला भितरे 35 टी स्वतंत्र फूड स्टॉल रहिबा सह प्रत्येक दिन मेला रे संध्या रे सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण कराजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आज चतुर्थी तिथि रे श्रीमंदिर रे महाप्रभुंक श्रीमुख सिंहार तथा बनक लागि नीति अनुष्ठित हेबो। एथि पई अपराह्न रे दर्शन कटकणा रहिबो। बनक लागि समय रे सर्वसाधारण ठाकुर दर्शन 4 रु 5 घंटा पर्यंत बंद रहिबो। द्वितीय भोग मंडप पर संध्या 5टा रु रात्रि 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। दत्त महापात्र सेवक माने श्री विग्रहंक एही नीति संपादन करिवे। एथर 34 दिन व्यवधान रे महाप्रभुंक बनक लागि नीति हेउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, माड़ी आसुछि लघुचाप। बंगोपसागर रे सृष्टि हेला लघुचाप क्षेत्र। गतकाली संध्या 5:30 रे पूर्व बंगोपसागर भारत महासागर उपरे एक लघुचाप सृष्टि होइछि। आगामी 24 घंटा रे आहुरी घनीभूत हेबा संभावना रहिछि। तेणु केते घनीभूत हेबो, तीव्रता किभଳି रहिबो, गतिपथ एबेठारु आकलन करिबा संभवपर नुहे। एनै भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, 54 वर्ष रे पाद थापिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री। गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक 54तम जन्मदिन। एही अवसर रे तांकु विभिन्न महलरु शुभेच्छार सुओ छुटिथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया साइट एक्स रे पोस्ट करी मुख्यमंत्री को शुभेच्छा जणाइछंती। प्रधानमंत्री लेखिछंती जे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीको जन्मदिनर शुभेच्छा। ओडिशार विकास पई निरंतर भाबे से काम करूछंती। तांकर एही निष्ठा और कर्तव्य दिने राज्य को आगकु नेबो। युवपीढ़ी को सशक्त करिबारे निरंतर प्रयास जारी रखिछंती। तांकर सुस्थ और दीर्घ जीवन कामना करूछि बोली प्रधानमंत्री कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, शीतरे थरुछि पूरा ओडिशा। कालुआ कला कोहला पवन। राति तापमात्रा 4 डिग्री ह्रास। गोटिए पटे आजिठु राति तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री कमिबो। एथि पई शीत बढ़िबो। ढेंकानाळ, नयागढ़, गंजाम, कटक, गजपति और कंधमाल रे घन कुहुडी मध्य देखा देबो। पाणीपाग विभाग एही पूर्वानुमान करिछि। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसंती जे आसंता 3 दिन रे सारा राज्य रे राति तापमात्रा प्राय 3 डिग्री जाय कमी पारे। परवर्ती 3 दिन रे सर्वनिम्न तापमात्रा पुणी 2 डिग्री बढ़िबो। मकर संक्रांति जाए यह अपरिवर्तित रही पारे। 10 तारिख राति रे भुवनेश्वर और ब्रह्मपुर समेत दक्षिण उपकूल रे शीत सामयिक भावे कमी पारे। 11 तारिख रे शीत पुणी बढ़िबो। आसंता 2 दिन जाए नयागढ़, ढेंकानाळ और आभ्यंतरीण गंजाम रे कुहुडी देखा देई पारे, किंतु प्राय 10 दिन जाए भुवनेश्वर और कटक रे कुहुडी आशंका नाही। मकर संक्रांति पर भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर समेत दक्षिण उपकूल रे शीत कमी पारे बोली प्रोफेसर पशुपालक कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, एणिकी बीमा प्रदूषण
ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କିଛି ଜରିମାନା ଅଛି, ବୀମା ନାହିଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ଆକ୍ଟିଭ ହେବ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 1 ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିଲେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବାହନ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଚାଲାଣ ଦେଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ିର ବୀମା ଥିଲେ ହିଁ ଫିଟନେସ୍ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଗତ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଚାଷୀ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆରେ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ 21 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 10 ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 10,000 ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 30 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଆସାମର ଗୁହାଟୀର ରାଡିସନ୍ ବ୍ଲୁ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ପରବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତକଳା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ପରବରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସର୍ବାଧିକ 6ଟି ଷ୍ଟଲ ପରିଦର୍ଶନ ହେବ। ହସ୍ତକଳା ବିଭାଗ ତରଫରୁ 6ଟି ଷ୍ଟଲ, ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ 3ଟି ଷ୍ଟଲ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ 3ଟି ଷ୍ଟଲ ସହ ଆଦିଶା ତରଫରୁ କୋରାପୁଟ କଫିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିବ ସାଟେଲାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। 20 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲଗାଇବ ବନ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ପରେ ଗ୍ରେଟର ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। 2025ରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର 2ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଶୀତ ପରେ ଏହି 2 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋଲେରୁ ହ୍ରଦକୁ ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମିଳିଲା ବାହାର ଘିଅ, 2 ସୁଆରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଓମଫେଡ୍ ଘିଅ ବଦଳରେ ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ ଖୋଲା ଘିଅ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚିତ କରିଛି। ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁରର ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜମେଶ୍ୱର ସୁଆରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ 7 ଦିନିଆ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବିଫଳ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଲର୍ସ ଆଲୋଚନା, ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି, ଚାଷୀ ସହିବେ କ୍ଷତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଂକଟ ଦୂର ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସହ ରାଇସ୍ ମିଲର ସଂଘର ବୈଠକ ପୁଣି ଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଳ କଳ ପରିଚାଳନା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବାରୁ ମିଲର ମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
अध्यक्षा सोनिया गांधी को दिल्लीर सार गंगाराम हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अनुसार मंगलवार सकाळे तांको स्वास्थ्य अवस्था खराब हेबा परे तांको हॉस्पिटल को निया जायछि। सोनिया गांधी किछि समय धरि असुस्थ थिले, तेणु तांको भर्ती करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर रेलबाई रे चाकरी करिबा पई अपेक्षा रे थिबा प्रार्थी मानक पई खुशी खबर। रेलवे नियुक्ति बोर्ड बा आरआरबी ग्रुप डी रो लेवल 1 पदवी पई बंपर नियुक्तिर प्रस्तुति समाप्त करिछि। एई नियुक्ति पई 22,000 पदवी खाली पड़िछि। आग्रही प्रार्थी माने फेब्रुआरी 20 तारिख पर्यंत आवेदन करि परिबे। ऑनलाइन माध्यम रे इच्छुक प्रार्थी आवेदन करि परिबे। आवेदनकारी जनवरी 21 तारिख रु फेब्रुआरी 20 तारिख पर्यंत आवेदन करि परिबे। आवेदनकारी बयस सीमा 18 वर्ष रु 33 वर्ष मध्य होइथिबा आवश्यक। संरक्षित वर्गर प्रार्थी मानकु बयस सीमा छाड़ करा जिवो। ओबीसी प्रार्थी को 3 वर्ष छाड़ करा जाइथिबा बेले एससी एवं एसटी प्रार्थी को 5 वर्ष बयस सीमा छाड़ करा जिवो। एही नियुक्ति पई आवेदनकारी 10म श्रेणी पास करिथिबा जरूरी। एथि सहित आवेदनकारी आईटीआई किंबा एनएससी रो सर्टिफिकेट रखिबा आवश्यक। एही शिक्षागत योग्यता टेक्निकल विभाग पई लाभदायक बोली साब्यस्त हेबो। रेलवे बोर्ड स्पष्ट करिछि जे सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता 10म श्रेणी पास करिथिबा उचित, जहा द्वारा सर्वाधिक प्रार्थी माने एही नियुक्ति रे शामिल होई परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नुआ रूप पाइबो चिलिका। चिलिकार डेवलपमेंट करा जिबा सह संपूर्ण अवरोध मुक्त करा जिवो। एने केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को भेटिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। पूरी सांसद संबित पात्र मध्य उपस्थित थिले। चिलिकार दीर्घकालीन सुरक्षा और पुनरुद्धार प्रसंग रे आलोचना करिसंती। परिवर्तित स्थिति नै विज्ञान भित्तिक रोड मैप देइछि आईआईटी मद्रास। केंद्र और राज्य सरकारक मिलित उद्यम रे चिलिकार पुनरुद्धार करा जिवो। चिलिकार पुनरुद्धार राज्यर अर्थनीति को सुदृढ़ करबा सह परिवेशर सुरक्षा रे विशेष सहायक हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एबे पिला मानक सह पाठ पढ़िबे बापा मां। जेउ माने लेखा पढ़ा जानि नाहंती सेमानकु एभली शिक्षा दिया जिवो। झारखंड सरकार उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम माध्यम रे एभली शिक्षा जोगाई देबे। एही योजनार शुभारंभ झारखंड रो पूर्व सिंहभूमि जिल्ला रे करा जायछि। एही योजना अनुसार लेखा पढ़ा आसुनथिबा छात्र छात्रीक बापा मांक समेत अंचल रे थिबा 15 वर्ष रु ऊर्ध्व लोकंकु चिन्हट करिबा पई सब स्कूल को निर्देश दिया जायछि बोली खबर मिलिछि।